अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 25 ज़िलहिज्जा है, 25 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम मोहम्मद फरमान की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا